Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Hurian itu hatta di mingguta sadarion ima minggu seksagesima. Namar lapatan ono puluari adorang so hakeheon ni Tuhan Yesus. Tanganot tamahatan itu hatta nagabe barita nauli di hita imana tersurat di Yesaya 40 ayat 27 rodi 30 doh topik Jehovah do hagogo otak. Tapai hutihu ma hujahami songonom mahatana. Buah sama dohonommu ali Jakob jaladi dokko ali Israel. Buni do dalakku madado Jehovah jaladang maruli mau siar debatakku atehe dang dibotoho manang dang dung di begeho debata saleleng-leleng dari Jehovah sitopa akka ujung ni tanoon dang ululuja manang madati ibana jaladak kaduduan pikiran nai ibana balik mangalihu gogo tunaloja jala di para gugu situ tu akan asomargelok. Loja pihak kaduli-duli jala madate, jala tersuladit akka namar daging natabos. Alayang go namar haposan tu Jehovah, maruli hagogoon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali lau manaik, marlujogi nasida dangululuja. Mardalani nasida dangolo madate di sima sahakna oras marihita saluhutna adong do piga-piga akka hasomalan na hurang denggan alai sadar manang daung saya tapacari dahon di perdalanan ningolutta. Salah satu misalnya roha nama narita, hati yang bersungut-sungut menunjukkan sikap ketidakpuasan. Salah satu contoh misalnya nama naritaon, ay madah anggosonari. Saya terdah laki behami, dung mamora mahalaki, tak kaya be yatoy hami, abe molo najolo, modal siani baru dijalo, alai dung berhasil nasida di usahanai, nang biat turehuk kami, ninna, adong roha manarita. Menunjukkan sikap ketidakpuasan. Mana ngadong do nadeba madok. Ai madung berhasil anak nai. Tang ngadong be pakulingi hami. Ape tikini asal lama baruang kuliah tertuja buroroi. Ida nang mabarong kuliah wang kuliah ni beremuna. Dia maju patujur. Saya terulihat derupani di pangido lau mabijam wang sikola. Alai dum berhasil lah ba. Mama ni. Ay marsibulusak pehami polo seberengi deido. Ima rohana manarita. Sikap ketidakpuasan. Manang dia marupani latar belakang na. Alai jok do tapataridahun rohana manarita. Nama ngikut jok do musehita pataridahon sikap pangalaho sehari-hari nasai istilah sonari mencari kambing hitam. Lapatan narupani pitor hatok do hitaon berusaha menyalahkan orang lain. Tung pesa sitong nasadar kita ro nasalah.
alai sai adong du kecenderungan menuduh orang lain yang salah. Contoh nama misalnya acugari mardalam mahita idalanan tersulat di mapak tarupani terdigit sama kulit ni pisang ma misalnya tersulat di mahita madabu olo pitor hatop pita maduk naso hasi ya rohalakon bayaro mangalang pisang kulit na di dalam gabi tersulat di tiba ninna halakat doi salahon kulit ni pisang itu salahon hape mungkin di mana do namo marmerdalan nahu merujur doa kanasim. Jadi ima rupani gambaran bahwa kecenderungan najut tepat dari dahun hape hurang dinggan orang lain yang salah, kita yang benar. Jala ngasen najulo memang masaon. Jala ngata suat tonon nang tuak kaya nakot tapi mencari kambing hitam. Buasa taduk songoni. Tabamba misalnya songod danak manang na poso-poso at juga ritaratuk si majujung ni poso-poso tuding dingi pitor tangis pitor hatok do hitaman dokon kenapa kok nangis jahat ini ya ding-dingi do tatuk ding-dingi do tarok kon na jahat habe dan kiro mungkin naso tarajar dan hido nalasak hido satara tu ulune itu ding-dingi alai seding diding itu tuhi jahat ya senit tarupani sedia do dalanna gabe benda mati tasalahu alai ngata suatu ni nang tuak kasudut nang mek dopi jala molo tagali muse lebih dalam ido na dipatari dahon si Adam dohot si Hawa olam badabu si Adam ipakulingi debata ada ngau buru-buru nan diliam mido hola didok tu si Hawa ada ngau ulohido tuk penunga salah jala sadar dosa sitong na di kesalahani alai tetap do berusaha bohado asau nang gabi hita na salah nau roa dope dung di pamate si Kain anggina sehabil roro de bata mandapoton si Kain idi ang gimi alai halus ni si Kain ayaw pa jaga-jagi lapatan na takas do ahana di bani-bana tu si Kain tu si Habil tuang ginay alai barani dari mana madok tu di bata pa jaga-jaga akka pangalahu si songonom marupani najut tasadari manang daung kita pertontonkan di perdalanan di ngulut tahun seherahita natikos apa hitaro na salah jalaido nang namasa di trupuk tahun sa sitong na pengalaman ni bangsa Israel nama Banasida manaon di tonga-tonga ni si taonon naima songon nama narita ido mulo tabereng di ayat 27 bunido dalakku marado Jehovah jaladang maruli mau siad debatakku buni dang maruli molo tak terjemahkan rupani dia mana anggo hami do nang iperduli Tuhan ibu hami anggo Tuhan do atau ima tengat turin huni hami songoni ma pasubu-subu Tuhan do hami seolah-olah Tuhan itu yang salah. Omma na dikritik, omma na ditenggor, omma na dipengot si Jesaya. Di bona ni ayat 27.
Buasa do honommu ali Jakob, jala di dokko ali Israel. Bunido dalakku madarupo Jehovah, jala dang maruli mau siar debatakku. Buasa do honommu ali Jakob, buasa do honommu ali Israel. Na dipaingot di si anawal pesa sitong nga dipatari dahod debata holong ni rohana secara khusus tunasida hora siap perubahan di Goar si Jakob tu Israel ngapala tari dari si holong ni rohani debata tunasida bolo taboto Jakob penipu Israel sa sitong na lapatan na tentara Allah manang jod dipatudus tu si parmonang pemenang ala memang monang do si Jakob dinipina marsi ranggut do suruh-suruhan di debata di sima terjadi perubahan di Goari sa si Jakob tu Israel ngadi patari dahod debata huasona dohot holongna marhite na merubah status nasida sian penipu tu pemenang, tu tentara Allah. Allah ni buasa do honommu, buni. Buasa do honommu, dang taruli hosyad debata. Odo nakaning na dipeyong na perjulo. Unang masay manarita hita songon pataridahon, nahita ditindas, nahita dipersalahkan. Hape hita dosa sitong na yang melakukan kejahatan. Molo di topik tahun Jehovah do si pargugu. Buasa nasida gabi maheu. Ala memang nasida do namadau sa si pargugui. Debata do si pargugu. Molo ho do torus nasida rat do debata. Totuk ko margugu nasida. Dada holam margugu marhamonangan nasida. Alayala nasida do madau mahiu manasida alayala mahiu nasida di sitonon nai gabi di sima musa nasida manarita bunido dalam ni Jehovah tuhita saluhuk na manami saunang mamasa songoni tapataridahod di tonga-tonga ni perdalanan di ngulutta manarita hita apa hita ro nasal tapi dengan jujurlah kita menerima realita yang kita hadapi jala totong ma taingot mengaku kekurangan kelemahan mengaku dosa unang gabe martakang unang gabe marjugul dia kapabahenan pangalaho na susuman songon na dipataridahon bangsoon say heran na debata na sala na sumar panarihon na suadil tu nasida ape nasida do namaddaw nasida do natakang. Memang melubui dohonon semakin cepat seseorang mengakui salahnya semakin dia cepat berbahagia semakin dia menutupi dosa kelemahan kejahatannya semakin dia sengsara dalam hidupnya pasti doi lam hatop kita menyadari kekurangan kelemahan dosa kita dan mohon ampun akan dosa itu semakin cepat kebahagiaan menyertai hidup kita. Ale molo lam leleng do tapatak kang rohatta saya nahita na tikos hala na salah semakin susah dan menderita kehidupan kita. Jadi adong do danak persikolah marmiam-miam di lapangan sekolah. Sa sitong na di lokasi sekolah dang boy marmiam apalagi marbola. Adong do lapangan bola. Ale adong mapiga-piga halak pas haroa dang ro guruna marmemem madasida aladong di si bola las marbola-bola madasida de lama sekolai ke asikam madasida na marbulai itur guguma itit dang bulai hapi sahak ma tu kator ni kepala sekolah las sona muse kat cani kator ni kepala sekolah par torina putar-putar kacai tersungguh kepala sekolah tor keluar di mana itu muru imana tu murid ni
Siapa tadi yang melempar bola ini? Siapa yang melempar bola ini? Sayyidina rupani muru kibana. Alai dong masada muriti netro tujulu. Pak, maaf Pak, saya tadi menendang bola itu sehingga pecah. Betro kepala sekolahi. Itu dompet na ribuat. Itu ribuat dompet nai. Ibu tepeng na. Bagus. Kamu berani mengakui kesalahanmu. Nah mana? Tuhor ma akuamu. Ngakaringat to ngamu sunna. Tuibana na mengakui. Itu lihat do pasi akuana. Anggap karungan nai mabir do iba nasib do. Tapi orang yang mau dengan jujur mengakui kesalahan, kejahatan, dosa, itu ridho perjulu dapotan lasni roha. Tapi orang yang bertahan, yang bersembunyi akan kesalahan bahkan akan dosa, lam susah doi. Ngahara huba botok tuhi tarong do songoni ada supir. Doli-doli do baibana. Jadi manang dabohama peristiwa ini terjadi tabrakan, tabrak mas sepeda motor. Mate musena bebus sepeda motoron. Masuk matu proses pengadilan di penjara maduli-dulion. Piga-piga liling di penjara Roma bangna atar dengan kedudukan dohot ekonomi dohot pergaulan ni abang naon. Lau matu penjara jumpa mangkini makatai manasida. Nin nama rupani tuang kini butirong dia. At sugari marupani bebas so sadarion. At tardi mapuang siulong. At sugari bebas so sadarion. At tardi mapuang siulong. Ang kinay mandok song butiro bang. Ang go bebas au sadarion ikut kujupay hakimi. Ikut balbalok kuri. Iben itu penjara usau nasalay. Jadi juga bebas so itu hakimi rujuk pomu. Iro bang. Ikon iro. Ikut pasudok kuri. Bato emang gusong iro. Ang go bang nay pikiran na mulu bebas so at tarbohama. Ang go pikiran dia bang nay alus niyang ginay. Mulu bebas do bangaw. Mulu namara manguliaw. Mula nama mutuhuta. Song iro pikiran dia bang nay. Tapi ternyata asing do alus ni ang ginay. Holak kaluar raw. Ikon hakimi rujuk pokok. Ikon hajarok kuduin. Daru abang nay bolo song iro ba. Tu emak. Mula mabang nay tadik ko ng kinay. Sa sitong na nga adong surat pembebasan tuang kinay. Memang hati-hai bebas nama ang kinay. Ay nga diurus abang nay. Alay-ala songonido tong dipatari daw ng kinay. Takang na, jogal na, merasa tidak bersalah padahal sudah menghilangkan nyawa. Gebedang didok do bebas mahu. Alay molosong rido bato ema pai mama saat tu sadihari bebas sudinna dangi pabua abang nay tuang kinay nang bebas sa sitong na ngadong tuibana keringanan ala niya song natarun kaning ala dipatak kang rohana song no do bahaya di tonga-tonga ni perdalanan dengan lutau jala song nido bang soon songon na manarita bahkan menyalahkan bunido dalam nami dang taruli pami ninna hapena sidaru namadau sayunang masongoni tapataridahon alay justru lam tapasol khotma lam tapajono ma tu sumber hagugoon ima debata pergugo naso hatu dusani ala di ujung ni turpuk tahun hagugo ni debata di ayat 70 sada alayak kana marhapo satu jahuba maruli hagugoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali lau manaik marlujogin da sida dangululuja mardalani da sida dangulo mandate halak na makaporsyai debata dang marnaluja
bahkan dirok marhabong nilali. Bahasa Indonesia seperti sayap Raja Wali. Atar dia do memang halubian ni Raja Wali won. Gudang do halubian ni lali manang Raja Wali. Lain secara khusus molo didok marhabong nilali. Habong nilali kelebihannya. Biasanya setiap burung itu menghindar kalau ada angin. Mabiar do pidungi tu angini, suatu terbuan angini pidungi. Alai Raja Wali kelebihannya salah satu, ketika angin datang justru itulah peluang kesempatan. Tiki parronia logo na kencangido pakyo nilalii marhite habong nai gabi semakin terbang tinggi ke angkasa. Anggona asing menghindar do sian alugui aleanggo pidong Raja Wali dengan keperkasaan sayapnya mempergunakan terjangan angin itu untuk terbang ke angkasa. Songonido namar hapursiao tudebata. Dia tidak menghindar dari gelombang kehidupan tantangan, tapi justru orang yang percaya pada Tuhan akan diangkat justru di tengah-tengah persoalan yang dihadapi. Alanido didok Nabi Suk unang malas roham ala mulus pardalanommu. Alai las maroham justru ala di tonga-tonga ni tantangan ido di pargugui de bataho songon habong nilali yang memakai peluang di tonga-tonga ni terjangan badai. Bodoh rata bereng songon perselancar. Para perselancar itu justru mencari di mana gelombang paling besar, kesanalah dia pergi. Ala di tonga-tonga ni gelombang na kencang na lauti, obat ni laut na gugui, justru di sido mabenesida merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Songoni do halak na marhaposan tu debata. Danggabe manarita ibana, danggabe maheu ibana, danggabe madele ibana di tonga-tonga ni akan terjangan-terjangan kehidupan. Tapi justru dia menikmati terjangan-terjangan angin, terjangan-terjangan gelombang. Ala niaha, ala hagogo ni debata, ido di pangasahon. Songoni manang tuhita di perdalanan di ngulut tahun, secara khusus ma di terjangan ni virus COVID-19 sion, nama baik kita memang songon na tarutohon. Alai di tonga-tonga ni pangotak ni COVID-19 di pengot kita. Bahwa kita bisa mempergunakan kesempatan ini. Bagi orang lain mungkin ancaman, tapi bagi orang beriman ini adalah kesempatan untuk semakin bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan, sekalipun penuh tantangan tetapi penuh dengan kemenangan. Alani itu hita saluhuna saya tapapos marohata debatado pargogota. Talas somma manang dia kana masa alai huhut mahita marsigatung tu hagogonna ido memampukan dohot mangalian hamonangan di perdalanan di goluta tuhat tama mamasu-masu hita saluhutna martangyang mahita maliate matutuale Tuhan di pengotodo hami marhiti hatama pala ditikyon hodo pargugo nami, pargugo naso hatudosan. Molo pitutu margugo do portibion. Songon galubang, nalaw makkaropos sulu. Ala justru di tonga-tonga ni galubangi, halak na porsia. Disido oleh Tuhan, di pargugui ho. Pola di patudus so halak na porsia marhabong nilali papos matuturuhan namin Tuhan di perdalanan ninggolo nami terlumobi ma di situasi COVID na saya terus do pemerebak jala rarat
Urupi mahami Tuhan saluhuna pergugui hami. Asa unang gabi tarutohon, unang biyahato kami li Tuhan. Unang gabi madele hami. Totong mapatiu roha doho pikiran nami. Mamulus pardalanan ningulu si pasahaton nami. Si pasahaton mutu kami nalau si buluson nami. Asimaroham. Hodo Tuhan pangalualuan, hodo persikat tungan nami. Mangasakon gugum do kami. Songsongoni mahuriam. Tuhodo hupasatami Tuhan. Sehuma tutu nama masu-masu perdalanan ni huriam molo pemangotak virus COVID. Nang saluhut na ruas ni huriam pele Tuhan. Molo pe terdampak na sida, terdampak di ekonomi, di perkarejoan, di persahiton. Horo pergugo nami. Pergugui ruas ni huriami maka monakon sudia kagalubangi asiroham. Adi Tuhan nami upasahat nami kadusa pangalusyon nami sesamay salpuhut Tuhan kadusa pangalusyon nami au pomay tulaut para siyami asa tamahami di julum. Mari Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin.